أني آية من كلا ويل للذين يكتبون كتاب بأيديهم كم من بنا حديث قولا وكو القرآنيون هو بدل لكنه حديث ده او آية ده ko mai mun ya to kulu banna hadisa ko ma ko hadisa sebera de ko mun ye hadisa sebe ko alakalla jaba de buka o na ya suronu yenni fo nin dalila be ko misal ankabut abe ko ankabut ye mun bamanan kanna dalen dala kadalen dalen en ko qur'ana yere jibrila tumba fo ciden yede ciden be amina an jahar le qalbi ciden tumbe qur'ana duruse sebo tumba durusire men sebo de qur'ana fana sebo abora alla de kafo me wa haw sebe lawde tumbe ciden bolo ni aya min jigina ciden ba fa ya sebe yanfe ni aya min jigina ciden ba fa ya sebe yanfe ni sura da fara ba fo ni sura bana bismillahir rahmanir rahim sebe ni ko ni teddele ay ko ni hadisa sahara de qur'ana yere bole alafe atumbe hada madun disi de la kofe uya sebe de wala ubese ko ba qur'ana fana make ko sabira ke qur'ana ya laka kuma de mi wahu sebe lawde tumbe ciden bolo na sabira ni teddele lay ni qur'ani yuna munun be jiya kono qur'ani yuna ute setani yuna ude do setani ka jama de do qur'ana ka dunke ute qur'ana ka mugo ute o kafira lendo ni qur'ana yere doni kama ko munun be jiya kono mugo mo ko ne maso hadisa koma ni sunna qur'ana koma kafiri de do silamate o maso qur'ana yere maw qur'ana de ko wati Allah wa tu rasula qur'ana de ko ma atakum rasul faqudu ma nahakum an fantahu qur'ana de ko ma yantuna al hawa in huwa illa wahyuha nunu maso qur'ana yere de ma o ba fu mun ma qur'aniyuna o maso qur'ana yere de ma qur'ana de ko ayitugo ala ko ayitugo ciden ko qur'ana ko ni mo min tugura ciden ko itugura ala ko qur'ana ko ni ciden ye mindi aw masaraya ya mina ayemi abadi minna ya toy qur'ana de ko ciden te kuma ni nindi moye abake ka fe mo fe fa be wahaw min ni e ko hadisa sahale ko e ma soma e mo se qur'ana yere de ma qur'ani yuna unte de setani yuna unte de kafiru de do silama unte do mo ba fo ne ma so hadisa ko ma kafiri de do silamate hara ma so qur'ana ma e ba tigite se kala bato fana mo ma so hadisa ko ma te kala bato qur'ana ko wa musa esra qur'ana ya fa ko salli fana nani qur'ana ya fa ko futuri sabariya qur'ana ya fa ko safo nani yawa qur'ana ya fa so ma fula da yawa salli wakati munabu salli fana bata yamfa beta da yamfa qur'ana yo fa ya abe jakka mingo qur'ana fu ko ye jakka de bo na furo shugu mi jakka be bola na furo shugu mi jakka te bola kan ni sabe fo ni hakke de be bo qur'ana mo fo yo abe jakka bo to qur'ana ko sebe mo mi kata ala ka hiju kere ala ka so kere katai me be alikawa tawfun ni hakke be safal marwa ta mani hakke be ta arafan ni hakke be ta mujil fata be ta minna o be qur'ana kono ni mo ko ne maso hadisa ko ma ko qur'ana ko maso hari qur'ana yere may pibbato chogota tigila te sigala bato yere silama te fana alaykum salam ko salatu ibrahim yala ni sera muhammadu to may ka fo shedina muhammadu be chogodi doni ke ba ko cide sallallahu alaihi wasallam shaidu do shikata la nyema de cidenye ana shaidu waladu adam la faqra ciden ko ale de adam dembe ka nyema ale ma waso ciden nyema de shaidu do shikatola me fo chogo de be fo chogo yoro de be asalli chogo munun nana ciden to ko foli munun nana ko kafo ajanu kono obe ciden ka salli chogo munun nana nu kafo tahiya kono ni mogo be ulu fo ate daga ika shedi na fo ulula ate kana do oyoro wala ajanu yoro ni be ciden to fo kana shedi na faraka tahiya yoro ciden salli min kera salati ibrahima min nana tahiya la yoro mun ko ka fo yoro min kana allahumma salli ala shedina fo amma sabatu ulu kono men ni yere be ciden to fo qala sheduna muhammad ubi an mustafa shedi waladi adama nunu na nyugo Sheikh Abdullah Bumbaji ko ni be ciden to fo yoro werela ube ni ayere be ciden tan yoro werela ni ye seydu fo ba sitika seydu de do ba sitika
mais duwawu minnu sabatira jikiri minnu nana cogo min kana seyidu fara olu kan a jani fɔra ye cogo min i b'a fɔ o cogo de la kana seyidu fo ye sali ewa min ye tahiya ka ewa salatuw ye olu nana cogo min i b'o fɔ o cogo kelen de la seyidu tɛ fara olu kan mais ni yɛrɛ ka kuma senfulu i bɛ kuma ciden kan ni ko seyidina muhamadu baasi tɛ k'o la parce que seyidu de don mais jikiriw yɔrɔ la tahiyaw yɔrɔ la kana dɔ yɔrɔ la dɔ yɔrɔ tɛ min ye bon ko do ko aya me anya fo nka keso jaabiw la munu be dume kunutu ka fajiri la ko bidia de do mais anka anya fo anko doni ke bawo ko ye bidia sugu munu nye na fora tigiye ka konnan jiya kay na ya bila fule na ma bila ata ko fe salli bali ibe se ka salla ko fe alebe kunutu min kala ka bidia ba kay me ka salli be saha ko fe bo ko abe duwa min ke ko makuni fana te sal ebe amina fo ay munum be kunutu kala fajiri la ulutu ka do bangayere janko ena fo ko be amina fo ke la dam min bu bolo kunutu bidia mun bu bolo fajiri la o te bangew o bo fo da ju korode duwa muna ya be duwa min ko ya mede wala munun duma lembe fajiri kunutu ka uta bangede munun duma lembe fajiri kunutu kalaka nu wulila kumbile munera uba gundo da ete ame janko ena fo yali mbe duwa mina wa ubinte duwa mina o te bange yire atike ko famu bon hari min ba ta bange na be kunutu la minye bidiyai na ba bange ebe se ka mutaba ka amina fo anofe isallira anofe kunutu la chogomi na ka bidiya baka duwa unu fana ebe se ka mutaba aka bidiya baka bon ne ale makunendo ale ba ka ka kunutu kala kacha do ni aya ke sana kata kumbele minade ka maku nan ko makuni te sallila e ka qur'ana sura wore kala sana le kabiri e be se ka qur'ana kala sana le kabiri ado na ya sura abake kumbele bilali de kofe ni ale ba tala kumbele bilali kofe duwa jando be a chamanta kere e ki take kumbele bilali kofe duwa ye o ni kaja ntar famu de bo ko tsungalo na tora tile duru tile nani be saka itikafu kewa awo itikafu hakke kere lentala do ko adanye tile kele do ko ay har eri ni be do misiri kono ni be eri kele ndeke be saka nganya itikafu la mais ni ro kono seminu ka fata wala mason ni roma wo itikafu koni dogoma yede tile kele nyogona a dogoma yede doni ka ba do bolo do ko awa a dogoma hakke retala hari don to misiri la ibe me sallima koroni min ko be saka ngana itikafu ye o koni kuma don ka ba mo sabati mais a dogoma yede den kele dafale tile kele dafale itikafu be saka kenai anyuman koni ciden ka sunna yede abe tallaban de ke itikafu la mais ni mogo min nyaado nka sugula kacanka ko kaca ne be se ka tile nani de ke ne be se ka tile fula de ke itikafu la basi tika ibe se ka hakke min ke iba ke ha yogore mu bo ko ube mun ke sungalo la basi bala ko yogoro ko yogoro e munye ko demisenu be min ke ube ewa fule fo katuku fule ni kare kono na uye no be wori nyene nin to be islamia sariala fule fe nyere ewa foli fo nyere foli akera sugu ye islamia ya be haramu ni jembe dronte o yere o dagara muso de konyola ube salli bawna nyugona nube ni sonja
jembe wo doron sina bora la na bora la foli fe mbe a foli ya haramu ya silamiya sariyala sungalo ye terete kalo de bato kalo de do sungalo kanka ke nafila de qur'anan kala jikiru fion min nunun be awun ka jamano kala da jukude nunun silamiya te foila o fule ka mun ko yogoro fole fe mbe fon nuna na mo mununa bu fo aw kunna ka don ni fion ke ka donkili ke pura kuso nunun silamiya te foila nunu ni lada jugude doron nube hadama don bolon o kelite be islamia sarala ni jembe doron te fele foli fembe a foli ya haramu islamia sarala jembe yire islamia yen no ya kala yoro dodela nu o yoro bola e foli te be ni lada jugude ni tin ni islamia te foila atebe demisenu kake dɔgɔmuso bon ko ale dɔgɔmuso ko ale y'a furu sa ka bɔ a cɛ bolo den kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ cɛ ka furu nafolo saga ma ou bien taa saga ma dɔnnikibaw ko furu nafolo sagili na sagibaliya ni furu bɔra a bɔ sababu de bɛ lajɛ ni furu bɔ sababu bɔra cɛ de la ale de bɛ perdi foyi tɛ saga ma mais ni furu bɔ sababu bɔra muso de la e muso in fana de bɛ cɛ ka nafolo saga ma a bɛ muso wɛrɛ furu wala a dɔgɔmuso ya a ka furu sa ni kun min an t'o dɔn ni dɔgɔmuso yɛrɛ de banna cɛ ma ten a banna man t'a fɛ ni banna ma ten de i y'i ka furu sa i b'i a ka nafolo saga ma de wala ni furu sa sababu bɔra a dɔgɔmuso in de la dɔgɔmuso in de bɛ perdi a bɛ cɛ ka furu nafolo saga ma ni furu bori sababu bɔra cɛ fana de la cɛ de bɛ perdi fɛn tɛ saga ma waaleykum salaam ko ni mɔgɔ min hawlula i bɛ min fɔ fɛn tɛ fɔ ye fɛn bɛ sabati k'a fɔ ciden ye min fɔ hawula a ko ni hawure da wagara i ka ni da wagalen to a sagi i jija k'i da sagi ka datugu cogoya dɔ la ko i k'i ka fini dɔ i da la cogoya dɔ la iriwaye dɔ la hadisa la ciden ko i k'i bolo kɛ k'i datugu parce que ni da wagalen tora ko shetani bɛ don a kɔnɔ ciden ye min fɔ an ye ewa hahula o ye nin damadɔ de e yɛrɛ k'i jija k'i datugu ou bien ni fini b'i bolo i ka fini kɛ k'i datugu ou bien i k'i bolo kɛ k'i datugu dɔnnikɛbaw ko ni mɔgɔ hahura e ka ewa i ɲin kɛ i da wolo dugumata k'a kite ko wawu in bɛ taa hahu ko a bɛ taa dɔnnikɛbaw ko mɔgɔw ye nin jate minɛ ni hahura dɔrɔn i da tugu ka sanfɛ ɲinw kɛ mais i da wolo duguma da wolo k'o ki dɔrɔn a bɛ taa wa hahu in bɛ taa donc ciden ye fura minnu fɔ la o ye ninnu de ye mais jikiru ma sabati ye fɛn ma sabati ye i bɛ fɛn min fɔ o ma sabati waaleykum salaam bon ko muso bɛ furu nafolo min sagi cɛ ma a b'a bɛɛ de sagi ba ou bien a b'a dɔ de sagi i y'a dɔn an ka laadaw la n'i bɛ muso ɲini la i b'a furu e bɛ kado caman de kɛ min ni furu nafolo tɛ kelen ye bon dɔnnikɛbaw ko sisan n'a bɛ sagi ma yala furu nafolo yɛrɛ min fɔra ko furu nafolo o de bɛ sagi wa ou bien e ye nafolo bɔ muso in kama o bɛɛ de bɛ sagi sɔsɔli b'a la dɔnnikɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma sahale ni mɔgɔ min ko ne ye fɛn o fɛn bɔ ne y'a bɔ e de kama ni ma e sɔrɔ ou bien i bɔra n bolo a bɛ sagi tiɲɛ b'a bolo sariya la fala junaha alayhima fima iftadat bihi ala ko furu ɲɔgɔnma fila ni furu bɔra ni ɲɔgɔn cɛ junubu taw fila la n'a bɛnna k'a yɛrɛ ɲɔgɔn kunma bɔ ni min ye a bɛnna fɛn o fɛn la junubu taw la fima iftadat bihi o kɛra nafolo hakɛ min bɔra o kɛra hali ye nafolo wɛrɛ d'a kan wa ne ye 20,000 de bɔ i ka furu nafolo la dɛ mais pour ne ka jɛ e la k'i bila i ka taa furu yɔrɔ wɛrɛ i bɛ 40,000 kɛ di ne ma junubu taw la a bɛnna fɛn o fima iftadat bihi aw fula bɛnna fɛn o fɛn na k'a bɛ ɲɔgɔn kunba bɔ n'a ye a ka hakɛ d'i ma n'a bɛnna k'a d'i ma i k'a bila ala ko junubu taw la wala dɔnnikɛbaw ko hakɛ kɛrɛnkɛrɛn ma fɔ yan
kuma sahale abe daga yi fin wofin da dama ka be da sadima ni benkera ode ka ode daga me don kuma ko nyuma adabu ani jogo nyuma ani koywa balima yammin banni nyogonce silamiya min banni nyogonce nyuma munum temna ni nyogonce pour an kana nyino ko jogo nyuma ni adabu yamminye yen na fulo hakke min dama duro furu na fulo da idda wala to yi fana katte maka wala tansaw li fadila bainakum ala ko fasamanta munum temna ni nyogonce kana nyino lu fana ko koy donc wala nyuma hakke min do ala furu na fulo la duro idda wala men ni ko be fen wore nyini min to ye sharia da la daga ye sare wati ko wati kana jana su ban wati ani laini da seli joli walma laini seli wala wati kaje mi ko ya bo anye wa français min fo jeyde buni sabite ka hadisa na ko tasaharna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumna ila salati qila kam kana bainahuma qala qadru 50 aya ko anye français min fo ko akate sugurudun ani sallice yala sugurudun salli wala cede ube sugurudun salli cede nimbe hadisa kono sugurudun salli cede do ima yatasaharna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa humuna ila salah an sallira ka faraci den kan wulila ka salli mana isugurudun ka jo ani akado sogoma salli la ka salli 15 minutes nyona ka suru nyonche la nyine yo ode parce que ni ko salli fana ni salatu ko ni bora o mbe salatu bo minute duru minute ta ni salatu ko ni bora o de salli wakati parce que salatu te se ka bo ni mo mi be eri kalama ibe dina kalama ate daga salati ka bo ni eri yere de masse ni salli wakati fajiri salli wakati yere de masse ate daga salatu ka bo salatu be bo salli wakati de bo ni salatu bora yoro me dron yere mina o ya soro yere mina na salatu ko ni bolen ko fe kata salla minute se ka daga tugunyo parce que ye dugu jelende yalma oni insafiyatu min ne bu cari ko mo ka shundan na ga adan watila suguri dum adan haitala insafiyatu min bo ko ale be min fo doro salli wala wute kelenye yere mina min fule ni ka suguri dum ani ka salli wakati kana janya nyuguna la nyine yo ode ni wala wule te kelenye ba ke chogodi doni ke ba ko adilola fajiri dana summa timmu siyama ila layli ebe yoro ni e yere be fajiri kene do ini yere ye ibe sogoma salli wakati doni yere ye jate be e yere de ke be jate mina ke no de adilole nte ko salli wala ka salli wala de adilole be fajiri kene de la ni e yere be fajiri kene doni yere ye i ka suguri do ani fajiri kene chile ne nyogonje awa kamisina aya bi duru kala hakke bilunu nyogonje ni ete fajiri doni yere fana application min bi bolon idalem be ka telephone be application min na akani jate mina ola ika suguri doli ani fajiri kene ewa chile ika jate mina ola bo ni tin nin fana doni ke bawo ko ebe sallim misiri minna jate mina no o salatu ye e yere te fajiri doni yere application ti bolo min be fajiri yere la ibe sallim misiri minna ni salli wala kacha doba salatu boni eri dobe salatu boni eri ebe fajiri sallim misiri minna e ka jate mina no luka salatu ye nyammi nyininka ko duwawul kunutu an ban tegeja ka duwawu nunu mina duwawu kofe tege fula be mu nyana wa bo duwawu ni tegeja ala tege fula te mu nyana ibe tegeja ka duwawu ke ni duwawu banna ibi tege fula bila ute mu nyana hadisa min nana ko ni chide nye duwawu ke ate tege fula jiga bara fuku mu nyana hadisa sahalente hadisa imbe hari bulugu in kono me hadisi de ifude do ama saha wodi ato doni ke bawo doko ko duwawu kofe mogo site abolo fula muanyana duwawu kofe ni jahilite donc lesirita la ki bolo fula muanyana ikana ke ama sabate hadisa min nana la hadisa la fulende do ibi tegeja me duwawu kofe dorobu bila ikani muanyana
ko hadisa mun nana ko shi dai ne keme saba ni tani saba nabi nyuma unye ba keme ani muga ani nani ko hadisa yin saharaba ko hadisa yin sahalente me komi doni ke ba ko hadisa wore mana komi hadisa yin nyokona ube kuma kenai me mugo shite ala ka chide un hakke do ni ala yerete mugo shite ala kan nabi nyuma hakke do ni ala yerete parce que qur'ana kono tuma mi cide munu ni cide ana kam manton nu tasulun anu e wa cide munu na kam manton la degelunu tasulun miru ni cide na kam manton katta si bulala yode wala kale anye wa kasiru min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah aya wurila tuma malai nabi nyuma fo ako jama chamande nanan nunun ko fe munu ni mo tudo ni alate mo shitala kan nabi nyuma dando mo shitala ka ciden dando wa kasirun min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ko kunutu duwawu ولا تدع لنا في مغامنا حاجة جنب إلا غفرتا أتد دغاي كان نفو يرجانكو كاموينانا بكر أبو جيدي أكا كتابو كونو دواو لقنوت أكم مغو بنين دواو فو لا تدع لنا في مغامنا حاجة جنب إلا غفرتا أقول بيت دواو فو يرومي حديثا من نانا وبيت دواو فرا حديثا من كد دواو كا ako hadisa in ka duwawu ni yoroni takono ni yoroni hadisa in duwawu min fo uba fara duwawu min ka hadisa do de yo duwawu fo min ni yoroni tala hadisa in man ni yoroni fo kele fulanna cinyali min bala be ko mi bake ka sarati de sarati ke alaka de alaka ngana bon ka jo yorona ni min ka junmu ya fare o kon ni sarati de alaka tebbe bakari abu jaidi aka kitabu kuno duwawu kunutul watri akon nin kelima kanafo amma sabati hadisa kono e pisaratili do alaka sheikh salih fawzani fawjani nyinin kanani yoronela la tada lana fi magamina hajja jamba ila ghafarta koy kanafo ate hadisa in kono abe ko mi bake ka sarti de ke alaka fana donc nin kanafo duwul kunutu kono janko kamu nyana kuma yi ma famu bo ko ni mɔgɔ min ni sɔgɔsɔgɔ b'a la a bɛ to ka sɔgɔsɔgɔ yala bɛ daga kana sali jama fɛ wa bo sɔgɔsɔgɔ min do n'a y'a sɔrɔ bana min do sɔgɔsɔgɔ min ni bana dɔ bɛ o sɔgɔsɔgɔ sugu de do dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ a ka jugu a bɛ contaminer fana n'o sugu de b'a la yɛrɛ b'a dɔn sugu de b'a la n'a nana jama la fana a bɛ sɔgɔsɔgɔ ale ka to a so kɔnɔ sani ala ka lafiya ale ka to a ka so kɔnɔ sani ala ka lafiya d'a ma ciden ko la yuwaridanna al-mumridi ala al-musihi ciden ko nyame tiguma ako mo mi ka nyame bananen do kanu nati ki fara mo ka nyame ko munun kenale do e ka nyame banale on kana ke sababu ka mo ka nyamu kenale on bana wala ni e wa sogo sugu mindo ni sogo bayinde do ni be contaminer ni docteur be sira koro awa to i ka so kono sano ka temeila ino kanana jamala ka sogo ni na ya soro o sogo sugu te e be se ka kamamatu e be se ka maske do idala ikani ka sallila jamala ko ambe sufe nafila min nasisa sufe joli min nasisa joko nani be se ka tugu nyogo naba ay joko nani man ka tugu nyogo na
iman ka joko nani man ka tugu ɲɔgɔn na kana joko nani tugu ɲɔgɔn na ciden ɲininkara ko sufe salli ba kɛ cogo di a ko salatu layli masina masina ciden ko sufe joli kɔni ani sufe nafila fula fula de bɛ salamu bila nin ye ciden yɛrɛ ka kumakan de salatu layli masina masina nin bɛ bukari kɔnɔ abu dawuda ka riwaye y'a fara ka salatu layli wan nahar masina masina fɛn o fɛn ye nafila de i b'a kɛ sufɛ i b'a kɛ tile la fula fula de don kana naani tugu ɲɔgɔn na minnu bɛ naani tugu ɲɔgɔn na hadisa dɔ de y'u minɛ an ba aishatu a ye ciden ka hadisa dɔ lakali ko ciden bɛ arakan tan ni kɛlɛ ko ciden b'o kɛ nafila ye ko a bɛ arakan naani salli kana mɔgɔ ɲininka u janya ni muɲali la o kɔfɛ a bɛ naani wɛrɛ salli kana mɔgɔ ɲininka u ɲali ni janya la bon hadisa riwaye min nana te dɔw ye ni riwaye de minɛ olu ɲana an ba aishatu ka kuma la ciden bɛ naani fara ɲɔgɔn kan de ni salamu kelen de k'a sɔrɔ ni hadisa min filɛ nin ye n'a ma filanan ba aishatu bolo kana nin riwaye la a ka riwaye cogo kelen ni hadisa kelen a ka riwaye dɔ bɛ muslimu kɔnɔ an ba aishatu ko arakan naani min filɛ nin ye fula bɛ salamu de bila fula bɛ salamu bila mais an ba aishatu ye naani fara ɲɔgɔn kan ni lafiyali yɔrɔ de ciden tun b'a ka nafila janya de n'a ye fula salli ku janya ku ɲɛ a bɛ salamu bila a bɛ fula wɛrɛ salli ku janya ku ɲɛ a bɛ salamu bila a bɛ segin ka lafiya aw har bunu seminu ko ni ko salatu sewa qiyamu ramadana ma ko salatu tarawih a ko ku ɲɛ nin de salafu tun b'a janya de n'u ye arakan fula janya u tahiye salamu bila u bɛ arakan fula wɛrɛ salli ku janya u bɛ tahiya ka salamu bila n'u ye naani salli te a b'a sɔrɔ u ye joli janya u kɔnɔ sɛgɛnna u bɛ segin ka lafiya a ko ni tɔgɔ dara qiyamu layli k'a fɔ salatu tarawih a tɔgɔ da sababu filɛ tarawih la lafiya in yɔrɔ donc u man ba se to ka hadisa riwaye de faamu o de y'a to bɛ naani fara ɲɔgɔn kan o de y'a to Ibn Usaymin ko a ko silamɛya sariya diina kana lajɛ sariya ka deli la kana lajɛ ni ɲɛ kelen ye n'i y'a lajɛ ni ɲɛ kelen ye dɔrɔn ko i bɛ fili i b'a lajɛ ni ɲɛ fila de hadisa n'i b'a fɛ ka delila ta n'a ye hadisa in wɛrɛ bɛɛ de ɲini a riwaye bɛɛ de ɲini i k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ sani ka delila kɛ n'i y'a ka riwaye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan de i bɛ se ka delila kɛ n'a ye mais hadisa riwaye fan dɔn ni e y'o ta ko i bɛ delila kɛ n'a ye i ma fan dɔ ɲɛ dɔrɔn ou bien i m'a lajɛ bɛɛ ka taa minnu bɛ naani tugu ɲɔgɔn na ni jama ye mun y'u bilala nin ka taa de y'u bilala u ma hadisa riwaye cogo de lajɛ n'i ye bunbaji ka ɲininkali jaabi a ye nin jaabi tɛ a ko naani tɛ salli dɛ fula fula de don Sheikh Sal Fawzan a b'a fɔ cogo la fula don Ibn Usaymin rahimahullah ale ka majmu fatawa la a b'a fɔ a ko ka taa min y'u sɔrɔ u ma hadisa ka riwaye dɔ in de lajɛ a ko fula fula de bɛ salamu bila sufe salli ye fula fula de bal Ahmad ibn Hanbali bolo ale ko sufe nafila ni fula dafara i wulila ka taa sabanan ma u ko subhanallah i ma sagi y'u tugu ka kɛ naani u bɛ ye tugu ka kɛ sa k'i ka salli tiɲɛna Ahmad ibn Hanbali a ko i ka salli tiɲɛna ayiwa har Usaymin fana bɛ fatawa kɛ nin da ka fatawa kɔnɔ a ko sufe nafila ni fula dafara i wulila ka taa sabanan u ko subhanallah y'u hakili jigin e yɛrɛ y'a dɔn saba de don n'i y'i tugu ka sabanan dafa y'i tugu ka naani na dafa k'i ka salli tiɲɛna salatu layli masina masina bon minnu b'a kɛ u bɛ kataw la ayiwa filanan Ibn Usaymin ko jama yɛrɛ degulen b'a la min bɛ naani tugu ɲɔgɔn na nafila naani tugu ɲɔgɔn na ni jama ye mɔgɔw tɔɔrɔli yɛrɛ b'a la jama degulen b'a la parce que nafila a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ni fula i bɛ salamu bila ko dɔ bɛ se ka cu a kan salli la haju dɔ bɛ se ka n'a ma k'a to salli la a hakili bɛ se ka jigin ko dɔ la n'i bɛ fula salli ka salamu bila n'i ye fula salli a bɛ se ka bɔ a bɛ taa mais ni e ye naani tugu ɲɔgɔn na a bɛ bɔ cogo di ko balilen dɔ nana a ma e tɛ salamu bila fula la e bɛ taa fɔ naani de la a bɛ bɔ cogo di o ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw degun de donc fula de bɛ salamu bila Ala ka hakili ɲuman d'a ma